हरे ओम आद्यवजदधिभक्ता प्रजपुलस्तये च नमः गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः मृडानो रुद्राचेर्दश दक्षिणा दश प्रदेशे दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते न मृडयन् धनञ्च मे वजश्च मे तेजश्च मे क्रीडाञ्च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनित्यमानञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे यौश्च महीन्द्रश्च मे दशश्च महीन्द्रश्च मे मूर्धा च महीन्द्रश्च मे मुखादेन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत धर्माणः प्रथमान्याधन् अनाकं महिमानः सजन्ते एवा अग्रे तदब्रुवन् स्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् व्यवस्थिता ब्रह्मा सशिवस्वरस्येन्द्र सोऽक्षरः परमस्वरः तस्मिन् कीर्तिवृद्धं दधातु मे वासमलां ज्येष्ठ पद्मप्रिये पद्मनपद्महस्ते पद्मालये पद्मदलाय दाक्षी विश्वसमस्तदेव वनितां लोकैकदीपाङ्कुरः श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवत् ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरान्द्रामन्यरेवासादेव ब्रह्मणोऽधिपतिब्रह्म शिवो मे हस्तसदा शिवो व्यासानेति एकधा ब्रह्मणमुपहरति एकथैव यजमान आयुस्तेजो दधाति